Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu man banta kerina. Man bandu kekelengan kami, si sekali enda denga, si ikut muat bagin ibas kebatan enda, ikatakan kami menjuah-juah. Kekelengan ni Tuhan, minggu enda igelari minggu merdang, enda salah sada minggu khusus, iaturkan gereja anta, guna banci mereken pengertin, ras penjemba, karena pentingna peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar, sehna berita si meriah, kubas kegeluhenta, memabai resikapna, ras rehraturna kita ngangkai, darami, ras makeken ulih pencarinta. Alu tujun, gelah kegeluhenta, reh ulina ras terpuji gelar di batanta. Turang rasenina, mari dage, radu ras kita kerina sembah man di batanta, si badia ibas kahmatan, ras keriahan ukurta. Mari ras kita rendai ibas kitab mendendenta, nomor 310 ayat sada, ras ayat 2. Ibas gelar di bata bapa si masu-masu kerina pendahindu. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si tetap erdahin guna kini ulin manusia. Ras ibas gelar kesah si badia si tetap empelimbarui gegeh ras kepentarenta. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia. Ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Idatndu kai atendu ipandu, arkiteken si ngatakan bujur mekaman Tuhan di batandu, karena tanah si mehumur si ibre kena man bandu. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab ndendenta, nomor 360 ayat si pemena.
Berita pengalami dosa. Turang rasenina, meriah kal ukur di bata ngidah kala singaku dosana. Ikata kena man bandu, la ngena ateku karena kematen kala si jahat. Tapi maka jeramin ia gelah geluh. Jana selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu kerina. Singakuken dosandu, nina. Patulah kam man perintahku. Tentu ku pepaler man bandu kemalemen ate desken lau. Janah ku bere kemenangan nepet kam. Desken galumbang si ergalun ku tepi lawit. Meriah ukurta arkiteken enggo i alami di bata dosanta. Maka mari dage ras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 436 ayat si pemena. Senina ras turang si ikalengi Tuhan, sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab Markus bindu 4 ayat sada sekubas ayat siwah. Iogeken kami isina nina bagenda. Ngajar ka Yesus mulihi itepi danau Galilea. Perbahan teremna jelma reh, maka inang kihina sada perahu ije ngadi-ngadi. Ibas perahu ndai me Yesus kundul janah ngajar, kala sinterem tedis itepi danau. Melala pengajaran si iajar kena man kala ndai alu perumpaman. Nina ibas pengajarenna, begikenlah. Litme sekala perjuma, lawes kujuma ngambur benih. Sanga ia ngambur benih, deba ndabuh kudalan. Maka reh perik-perik, manganisa sehkeri. Debaka ndabuh kutaneh si erbatu-batu. Perban lam bages tanehna, maka pedas turah benih ndai. Tapi kenca iparpari las matawari minter melus dengan kerah sebab lam bages uratna. Litka ndabuh kempak perenduri ndai pedas perturahna jana i asakna benih si enggo turah seh maka laban si erbuah. Tapi deban ndabuh kutana si mehumur, mejile perturahna, jana erbuah pe. Lit deba buahna 30 kali lipat, deba 60 kali lipat. Seh pe
100 kali lipat. Maka idungi Yesus pengajaranna nina, begikenlah adilitkin cupingdu. Sejendama pengogenta, ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita resada ibas pertoton, ertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu, Tuhan di bata Bapa kami, siringan ibas kini rajan surga. Aminna isurga pekam, te kami maka kegeluhan kami pe, tetap ibas pimpinandu. Bujur Bapa ibas kekelengendu si sekal belinna, ialaukan kami, ibas Yesus Kristus Tuhan kami, singgit mereken kegeluhenna, gelah kerina kami kalak si perdosa, terkelin dingendatkan kegeluhan si rasa lalap. Malam kalate kami meriah kelukur kami, o Tuhan, sebab gegeh kuasa kesahndu si badia, tetap setia numpak-numpak kegeluhan kami. Sikap kami kerina Tuhan guna dengkehken kerna katandu, bagepe kemahandu guna nuri kenca. Kam dage Tuhan si erkuasa, guna ngajari kemahandu, guna nuriken kebenarandu. Ngerana kam Tuhan man kami, enda mepengendesen kami ras pemindon kami, alu meteruk ukur kami ngadap man bandu. Ibas Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami ras ersembah man bandu. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Mari ras kita ngoge kitab Mazmur bindu 65 ayat 10 sekubas ayat 10:4. Iogekan kami isina nina bagenda. Ibrekendu udan dengan ipekenakenandu tanah enda. Ibahandu maka mehumur ia gelah mbue asilna. Baluren lau idemindu alu lau, maka buah ulih juma kerina. Tanah si enggo itenggalai, ineng nengindu alu lau. Dengan gulbakna litap ibahandu. Alu udan megembur ibahandu tanah Jana sinuan simbaru ertunas ipebelin-belindu. Perban liasndu ipasu-pasundu sinuan-sinuan. Kujapa pe kam lawes ije pangan riba-iba. Mbal-mbal dem alu asu-asuhan. Uru-uru remetikken keriahan. Reben-reben iuisi alu biri-biri. Bernah-bernah tempa-tempa icabini salu page si megersing. Kerina ersurak dengan rende perbahan riahna. Sejendama pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhan. Ibas minggu enda sehmepak sana kita kubas tema gerejanta minggu merdang. Dengan ibas minggu merdang enda, temanta erpalaskan ogen tandai, ipasu-pasu Tuhan, sinuan-sinuan. Setehras-ras, maka arkiteken pemasu-masun Tuhan nge, doni enda rikut ras kerina isina, maka banci lit ibas ratur mehuli mejuah-juah dingin pe kerinana erkecukupan. Ibas minggu merdang enda tentu lanaibo
asing man banta karena minggu merdang, mekapkan minggu ngenahkan, entah pe nuankan benih pagi. Adinai sekali setahun ngenca pak sana nuan pagi, makana tanggal nuankan pagi pe i cakapkan nga digan i suankan. Makana pulung mekrina orang tuanta si jadi pengetua adat. Makana pas perjumpaan nepe ngokai tetapkan kai bengkau siman pangan janah pulung meriah mekrina ibas persiapan guna nuankan benih dai. Adi ingat kami pernah kami melayani ikuta, makalit kasada tradisi ibas gereja dai, makana benih pageye opelenga isemaikan ibaba krina ku gereja. Itamakan krina ilebe-lebe altar maka itotoken. Kenca itotoken nga maka banci isemaikan bibit pagendai. Bagaimana ertina ergana yakap pagendai si banci mereken kegeluhan man manusia. Sebab na adilalit beras labo kita banci ngeluh. Meherga kali yakap beras makana adisinen tradisi ibas agama pemena lit nge ritual si ilakoken guna merdang enda. Jadi ritual keagamaan enda ilakoken secara turun temurun. Dingin pe enda tuhu-tuhu dilestarikan. Tapi genduari si idah nuan pagi lanai bagi marenda dekahna. Genduari lit ngeper 6 bulan, lit kange si per 3 bulan. Bagai mehebatna pemetah manusia guna ngaturkan bibit unggul semaka proses nuan daipe nggo cepat entah pe meterkel banci rani dengan ruli. Tapi bagi kamu perterna manusia ngelupakan budaya, manusia ngelupakan dibata semakana ritual-ritual entah pe tradisi si mehuli si iajarkan orang tua dube si enggo iadopsina arah kebiasaan agama si dekah ndai itotoken ngelebe benih makana i erdangkan enda deba lanaibo i inget man sinur surta singuda denga. Jadi erpalaskan kitab ogenta endandai kitab Markus ija Yesus nurikan perumpamaan karena ngamburkan benih. Sebabna gambaran kalak si megikan kata di bata iandingkan Yesus kubas dunia pertanian. Memang siteh Palestina terkenal kal ibas dunia pertanian bagai pe dunia peternakan. Pertanian na sengayak genduari pe diakui seluruh dunia. Kuga kemampuan na mengolah tanah tandus. Si memang kin jarang reh udan. Banci mereken ulih si cukup luar biasa ulihna. Sebabna adi sinen makanina musim perlegoe banci 6 bulan. Baci sadawari pelare udan. Bicara reh pe udan mulai bulan Desember seh bulan Februari. Pe situhuna labo bias guna ngelitapi tanah. Arkiteken situasi ema Yesus tupung ia ngajar rusur kal ipakena perumpamaan guna nurikan karena kugakin kata di bata mankala singalo kenca. Ipakena dunia pertanian. Gelah murah ngangkasa. Gelah banci i antusikala. Kugakin dunia pertanian enda. Kerina kalak sing geluh ije, geluh ibas sienari. Maka tupung iban Yesus perumpamaan. Karena benih si iamburkan. Kudalan. Bagai pe kutanah si erbatu-batu. Bagai pe
kubas tanah silit rambah durina. Bagai pe kubas tanah si mahumur. Enda nurikan karena kuga kala ngalukan kata di bata. Jadi adisinen ijenda makana meredang enda pe labo soal empeturah sinuan-sinuan gelah manusia yang geluh ngenca. Tapi kata di bata pe isuankan ibas pusuh. Maka ipakai bahasa gambaran entah pe perumpamaan karena kala si ngalukan kata di bata. Banci daiba meter turah. Meter ia lo kena kata di batai. Tapi landekah umurna. Banci ka jadi meter turah. Ibegi kena meter kaya lupa. Lanai ka iingat na. Daiba si idah ka bagai ibegi kena kata di bata. Cocok akapna. Tapi tupung reh perbeben. Mis bene dengan gulut ukurna. Makana si idah kange makana lit ngekala tupung megiken kata di bata. Dikunekai perehman bana. Kata di bata tetap ipe kusur-kusurna bas pusuhna. Belin kata di bata bas kegeluhna. Maka labo bene ukurna tupung melala reh perbeben man bana. Susah rasa senang kata di bata tetap jadi cikena. Tetap jadi gelemen geluhna. Makana senina ras turang sini kelengi Tuhan. Ipasu-pasu Tuhan sinuan-sinuan. Kata di bata pe ibaratkan rikutkan pengogenta ibas kitab Markus dai. Desken sinuan-sinuan. Kugada ge kata di bata bekas pemasu-masunna banci turah ibas pusuhta. Adi turahkin kata di batai ibas pusuhta, lid rusur kengasu penta guna ngatakan bujur man di bata. Sebab labolit saham tareh kudoni enda. Labolit kaipe banci si baba kudoni enda, erbahanca tanah mahumur. Erbahanca tanah litap. Erbahanca turah sinuan-sinuan. Gelah namin kerina kita nginget. Kerina bekas pemasu-masun Tuhan nga. Maka banci turah kerina sinuan-sinuan. Jadi lalit dalan na kita lang atakan bujur man di bata. Ibereken di bata udan guna ang pekena-kena tanah. Ibahan na maka mahumur gelah banci buwe ulihna. Adi kita kapndu ngelitapi tanah memang mungkin banci si ban irigasi. Banci si pepaler lau si cukup kujumanta. Tapi adi Tuhan si peturah dengan si mereken udan ibas udan neipe. Ngo cukup iban di bata guna pekena-kena guna empeturah guna mereken ulih si mehuli man sinuan-sinuan. Jadi bas konsep tarusur dakam adi mehumur ngetanah kena maka mehuli ulih nama bagai. Tapi adi sinan ibas padang gurun mungkin lalit si idah kesempatan ije banci mereken ulih sinuan-sinuan. Tapi bagaim arkiteken perbeben, arkiteken kiniseran, turah ukur dengan semangat berjuang kugaba kabanci, tanah si tandus dai, padang gurun dai, banci mereken ulih si mehuli. Jadi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Dibatakapken sirbahanca tanah makana ibas tanah si kugapa pe banci nga ipeturahna melala sinuan-sinuan alu mehuli. Pemasmur ngidah makana puji-pujin pengatakan bujur man di bata arus lit ibas bangsana. Gelahna iidahna kuga baluren lau sidem alu lau enda kerina gunana gelahna banci rulih sinuan-sinuan. Si pepayo gia kapndu, kuga mata laulit, kuga reh lau udan, banci saling melengkapi dan saling membutuhkan. Tanah heipe bicara menghumur adilakin lit lau udan, entah pelau ngelitapi salabo banci turah. Bicara melala kel pelau, adilabo kap bas tanah si perlu lau ia, jana sinuan-sinuan si perlu lau,
labo belin kal gunana gunam peturah sinuan-sinuan. Maka si kawitan nge tanah ras lau. Bicara si kawitan pe adilakin ipasu-pasu Tuhan labo bancilit ulihna. Maka man kam krina senina ras turang sini kelengi Tuhan. Silit jumandu. Ingatlah makana di bata ngeerbahanca krina turah sinuan-sinuan. Gelah ula tupung kita merdang artoto kita mandi bata. Gelah na melala ulihna artoto kita mandi bata. Apalagi sanga musim kemarau lanai bo tanggung pet kal kita artoto mandi bata. Tapi kencang gorulih si ingat dengar dage di bata. Tapi dikune lah kena ergana entah lambue ulihna. Nggo melala si mantutupen, ula kamin jengen ca kita ngendes mandi bata. Ula si mandi bata tupung kita perlu ngenca si darami, tupung kita perlu si suruh, nca kita lanai perlu manai dia teta. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Tanah enggo itenggalai, ineng nengina alulau dengan gulbakna litap ibahanna, alu udan megembur ibahanna tanah, jana sinuan simbaru ertunas ipebelin belindu. Maka di bata ngeerbahanca belin sinuan-sinuan. Bicara mejile bibit unggul kalgia bibitna. Mehumur kalgia tanahna. Mejile kalgia perawatenta. Adilah ipeturah Tuhan banci nge laturah. Makana adisinen kugaka Paulus memakai bahasa dunia pertanian ibas pelayananna, makanina, tupung lit percecahan i perpulungan Korinti. Si ngatakan ca perpulungan dungna erpihak-pihak. Paulus ngatakan ca, aku nuanca, iya ni ramsa, tapi dibatasi peturasa. Labo penting ise si nuansa, ise si ni ramsa, tapi si penting ise si peturasa. Maka man banta pe bagai, labo penting kal man banta ise kugaji laina tanahna, kugaji laina pupukna, bibitna, bagai pe perawatanna. Adilakin di bata peturasa, tentu labolit gunana. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Bagai me belinna keleng ate Tuhan man banta, maka ipasu-pasuna mekerina sinuan-sinuan maka kecukupan kita kerina. Janji Tuhan peman bangsa Israel tupung ia bengket kubas tanah perpadanan. Kusikapkan man bandu dadih ras tengguli nina. Jadi enda me janji pemeliharaan Tuhan. Janji kesejahteraan. Janji pasu-pasu si iberikan Tuhan man bantah. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Adisinen man kam kekelengan kami padang gurun ya. Adisinen padang gurun. Lakak li jesi idah tanda-tanda kegeluhan. Tapi sinen biri-biri i tanah Palestina. Burnis kal kerina. Padahal labo mehumur kal je tanahna. Ngatakan ca pemeliharaan Tuhan nang dangit kerina tanah semakana labo mat buena panganna tapi cukup asupen gizi man asuh-asuhendai makana banci burnis kerinana mejile sehat asuh-asuhene rikut pera sinuan-sinuan. Jadi ibas minggu merdang enda iajuk kita kerina ngingat mengimani, mengaminkan kata di bata bas kegeluhan ta. Sebab ibas pemasu-masun Tuhan nge maka kerina kai pesini dahikan kita banci turah dengan rulih. Mungkin ninta kami lanai nuan-nuan genduari. Adi ipasu-pasu Tuhan sinuan-sinuan ningene uga. Dahinta kerina genduari desken kita arjumandai kange. Lid kita berupaya ngerja kenca, tapi lid ngebagin Tuhan sing kerja kenca. Adi bagin te tutuslah kita dahi kenca. Adi bagin Tuhan, Tuhan sing atur kenca. Perlu si ingat si
Tupung kita merdang baginta, tapi peturahsa seerbuah Tuhan ngatur kenca. Tapi kugama ka banci ulihna mejile ibas erbuah ndai baginta ka ngurusa. Ulaka kari Tuhan na teta krina ngatur kenca mabagai ngurusa. Si banci kita kerja kenca lahikanlah. Jana perlu tetap si ingat, maka di bata tetap masu-masu kai pesini dahikan kita alup dem pengatakan bujur dengan pengendes man bana. Idat dukai atendu ipandu erkiteken si enggo, erkiteken si ngatakan bujur kaman Tuhan di batandu, karena tanah si menghumur sini berikan naman bandu. Maka sangap kal kita, ijadikan di bata tanah, rikut rasinuan-sinuan, melalakal si banci sipan alu puas, meriah kelukur ta menikmati ulih ciptaan Tuhan. Tapi terjengjama kita ngatakan bujur man di bata ibas buena pemere si enggo ibere kena man banta krina. Perlu pe tentu si ingat seni naras turang sini kelengi Tuhan. Ulamin kita kisat merdang. Sebab kalak si merdang maka banci rani. Labo banci kita rani adilah kita merdang. Pala kita nimai perkuah ate kalak, singgo merdang dai dengan singgo rani. Kata di bata enda ngajari kita krina, gelahna iba sura-suranta simbelin bue ulihna, meteguhlah persadan taras di bata, tutus dengan ngasup kita makaikan waktu silit, guna erdahin. Pemasmur ngidah, maka buena ulih jumae, erkiteken Tuhan si masu-masu dengan si ngarak-ngarak peturahsa dengan pese erbuah kerina sinuan-sinuan dai. Jana dibataka ngeerbahan camerih asuh-asuhan. Sebab asuh-asuhan pe man arah sinuan-sinuan dai. Laki tangan ca perlu. Asuh-asuhan pe perlu sinuan-sinuan dai. Jadi kuga kita banci menghargai lingkungan hidup, ngergai ciptaan Tuhan. Gelah namin bagi kaisi ikatakan pemasmur renda. Di bata tetap lit carana guna makaikan manusia ngkelengi tinepana. Maka di sini dunia pertanian tambah warina, tambah canggihna. Manusia ibas makaikan alat pertanian. Subuk pe ibas engkelolasa bagi dubei katakan kami nai sekali setahun carani adi gundari go luar biasa. Bahkan si idah kange ibas piga-piga daerah lanai bojuma i rumah yanuan page tamana bas pot cukup bana pupukna. Makana giji tanaman dai pe cukup ibahanna. Iperiksa nakalebe kadar tanah dai, rikut peras giji tanah dai. Kuga proses memupukisa, merawatsa, pas bagi ngasuhi jelma banna. Sikap ibahanna. Tapi adi iandel kena Tuhan, lebih asa siarap kene banci ia lo kena. Makana ia jari kita kerina pe, guna menakan pendahinta melalalah kita toto. Ula siban Tuhane tupung kita perlu ngenca sidilo. Tupung kita sempat ngenca maka sidarami ia. Lah kenca kita sempat lah sidarami Tuhan. Ibas minggu merdang enda belin pengarapenta. Maka dibatasi masuk-masuk kita. Sebab adilakin ipasu-pasu Tuhan. Kai si irdangken kita, bacing kita lalap kecewa. Maun-maun tupung kita nuan laka rehudan. Tupung kita nuan reh kahama. Tupung kita nuan menghumur tanah hai lakalit ulihna. Bacikala melala sisuan, melala buahna, kena kargana, tapi sitik ngenca sisuan. Bacika sehlalana sisuan.
Kena pela ngergana, modal na pela kamulih. Lakam latih ngamine. Mon ka simberat na ka mungkin jadi perbebenta. Singyan jumate ngebayakan nasangken kita. Ia ngesi menikmati ulih jumate. Kita lang. Baci jadi kemungkinan sih Tuhan pengatakan sa. Adilah kam erkemalangan man bangku. Iswandu batang anggur, iswandu batang gandum. Iswandu batang zaitun. Iswandu sinuan-sinuan, tapi lakam pranisa. Ngelatih hibana. Kelatihna kita nuansa tapi kalak ngesi jore arah kaisi suan kita ndai. Modal ta melala tapi kalak ngesi menikmati sa. Tapi adite kaman Tuhan, ipasu-pasu Tuhan ulih kaisi irdang kendu. Bahkan Tuhan pengatakan sa, tupong bangsa Israel bengket kubas tanah perpadanan, adikam erkemalangan man bangku nina. Kuberikan rumah, sila bekas ndu bangunsa. Kuberikan batang anggur, ras kurma, sila kam nuansa. Kuberikan sumur, sila kam kalisa. Kuberikan tanah, lakam perlu nukur nina. Janji Tuhan. Maka kugadagi kita ibas merdangenda, tetap mengandalkan Tuhan bas kegeluhenta, gelah namin pengarapenta, ibas pemasu-masun Tuhan, mejuah-juah kita kerina. Ula penalem gegehta. Pemeteh tabas di batanari, gegehta bas di batanari, tanah di batampuna, ya kange erban sama kaban si turah. Jaminan siye iberikan Tuhan man banta pemasu-masun adikitar kemalangan man bana. Maka lu bagay-dagay senina rasturang sini ikalengi Tuhan. Ula kita merincuh ngenca ipasu-pasu Tuhan. Adila kita ndahikan dahinta. Kugani na Tuhan banci masu-masu kita. Ulamin semangat tangenca entah pertoton tamindo gela ipasu-pasu Tuhan. Kai kada ge tanggung jawab ta dikune kenca ipasu-pasu Tuhan. Kai kasih lakokan. Pemasmur ngata kenca, pujilah Tuhan. Lalit modal ndu, lalit gegeh ndu, lalit asam ndu. Tapi diberikan di bata kerina kai sini perlu kendu tupung kam merdang. Maka man kam kerina ngawan perpulungan silit jumandu. Entah kai dia sinuan-sinuan ndu. Ula sanga perlu Tuhan ngenca sidarami Tuhan. Encenggoban Tuhan rulih kai pesinisuan kita ndai. La si ingat Tuhan. Ertanta si tambahi. Pesenang-senangkan bantang ngenca kita. Tapi lupa kita nampati. Lupa kita kelengi. Lupa kita man Tuhan. Singgo mereken saman banta kerina. Tuhan mereken saman banta. Man banta kerina, tapi bancikang ibuat na ibas kita nari. Maka min ula kenca ibuat na maka kita ngorobah. Tapi min secara terus menerusi ingat tanggung jawab ta. Maka pemasu-masun Tuhan nang dangi kegeluhan ta. Lalap iberi kena, sikap kena, si mehuli man banta kerina. Ingatlah, maka Tuhan singaturkan sinikapkan kerinana alu mehuli. Jangan perlu si ingat ibrai Tuhan kepentaran man banta. Guna ngaturkan sa. Makana ingatlah. Kai pesilit ibas kita. Arkiteken Tuhan si masu-masusa. Maka pergunakanlah guna kemuliaan Tuhan. Asa singena ate Tuhan. Silakoken. Gelah na kejuahan banci jadi si kerajaan ta. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Erbagai-bagai profesinta genduari. Ibas dahinte kama kita ngerdangken. Kaisi jadi pengarapenta, kaisi jadi sura-suranta. Ibas profesi te kama kita tutus ndahiken dahinta. Sebab jumanta, kelenglah hateta.
Maka ulah ninta kami larjuma, maka labo perlu kami resembah. Namay man perjuma ngay maksudna, adi nasiban buhay diskusinta, asalalap kita larsembah. Mungkin pebanci, si cakapkan rusur, adina merdang kitenda, kugange peran Tuhan ni je. Ma adina larulih, malami kelengate Tuhan kita ninta ka. Jenggo ka di bata si salah. Tapi tupung rulih peranin tandai, wah hebat luar biasa di bata ninta. Adipang kita ngatakan hebat luar biasa di bata, sehjaka tanggung jawab ta. Arkiteken kita nggo ipasu-pasu Tuhan. Maka nakrina kita, mari ikut muat bagin. Ajari anak ta, guna membenahi dirina, tetap nanamkan, nuankan si mahuli ibas geluhna, nuankan pengajaran si mahuli, gelah rulih pagi ibas pemasu-masun Tuhan. Bagai pe ibas kegeluhan jabunta, siswankanlah, erdangkanlah, melala perbahanan si mahuli, sebab mahuli pe si ban lengabo tentu pagi mahuli pengalong-alo kala, apalagi kapdula mahuli. Tapi ulah kita lupa, labo pernah kini ulin ilupakan Tuhan. Masih ingat kuga Mordekai. Tupung ia nampati raja. Memanglah raja mis ngatakan bujur man bana. Tapi kepeken tupung lit rencana biktan ras teres erbahan kejahatan man Raja Ahasweros. Tersurat ibas buku kerajaan. Tupung sadapaksa raja labanci Raja Ahasweros enda labanci tunduh. Ibuka-buka na buku kerajaan dai. Tersurat meijay pernah perbahanan si mahuli si ilakoken Mordekai. Lenga pernah kaipe iban man bana mahuli. Maka dungna iingat raja, ibahan na dungna upah si cukup belin. Seh maka sikap kal kegeluhan na. Maka kita pesuankanlah si mahuli. Lengagya sinanami ulih na genduari. Telah kita. Janji Tuhan. Ibas paksana. Si erdangken kita, si perani mabas paksana. Rikut pe kejahatan kai si iswandu iperanindu. Mungkin genduari lah si perani. Tapi ula kita lupa. Ranikang kita pagi bas paksana. Nandangi kai si niswanken kita. Maka ula kita sempat erkadiola. Nandangi kai si niswanken kita iperani. Si perani bas paksana. Metengetlah kita kerina. Megermet kita, nangdangi kaipe si terjadi ibas kegeluhan nenda, kaipe labo gelgel. Ingatlah Tapi sila pernah berubah makapkan di bata, ras kekelengenna, makaman banalah kita ernalem. Pamasu-masun Tuhan erbahanca kegeluhan tar kecukupan. Kata di bata si turah ibas pusuh pratente, ulamin rebanca kita geluh ta jadi batu-batun. Lali semangat ta. Min kata di batai ula mentas ngenca ibas perukuren ta. Tapi lah tersuan ibas pusuh. Ading go si begikan, ndai go ikatakan, adilit cuping du begikan. Adi siteh mahuli dalankan. Adilah siteh adinggom siteh lah mahuli silahi. Maka ula pagi ban rusur-rusur si ban lah mahuli. Dung nae jadi permanen, jadi biakta. Min pengarapan ta. Ibas pemasu-masun Tuhan. Siswankan biak si mahuli. Siswankan kata di bata tetap bas pusuh ta. Siswankan kai pesi akap kita payo ibas ndahikan dahinta. Te kita Tuhan sinikapkan si mahuli naman banta. Terpuji gelar Tuhan arah kaipe ulihna singgo yalokan kita. Gelah na tuhu-tuhu
ilengkapi Tuhan, icukupkan Tuhan, ilipat gandakan Tuhan, kai siakap na perlu guna sialokan. Amin. Mari ras kita ertoto. Bujur Tuhan ibas katandu singgo ibagikan kami. Pasu-pasundu kegeluhan kami. Gelah kerina sura-sura kami si mehuli guna kegeluhan kami si gundari ras masa sireh. Bagepe ibas kami nuankan pengajaran si mehuli arah katandu. Erguna ibas genduari seh kubas maksa paksa sireh. Katandu jadi ulu kegeluhan kami. Katandu jadi ulu kepentaran kami. Nginget kami makana lakin bekas pemerendu. Labo banci kaipe ialokan kami. Bujur Tuhan. Sebab mulia, badia, dengan erkuasa kam, nangdangi kegeluhan kami. Nainari genduari, seh rasa lalap, terpuji katandu. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta. Radukan kerina kalak Kristen. Ibas kerina ingan ras paksa idonien dan ninta dage ras-ras. Aku te man di bata bapa. Sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus. Anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari. Si so keliaman tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburken. Nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi. Ngeranaken singgeluh rasi nggomate. Aku te man kesah si badia. Janalit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Si jadi palas ibas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur ta. Dage entah kai gia ibahandu, subuh ibas ngerana entah ibas perbahanan. Bahan lae ibas gelar Tuhan Yesus. Janah ngatakan bujur man di bata bapa arah ia. Tupung kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Mari ras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 385 ayat si pemena. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Bujur Tuhan isehken kami man bandu, erkiteken lit denga kengasupen ibas kami guna ersembah man bandu.
Guna numpak-numpak dahin ibas rumah pertotondu, ras ibas pebelangken beritandu si meriah. Ngaku kami Tuhan maka ngasup pe kami mereman bandu, arkiteken goleben kap ialoken kami ibas kam nari. O Tuhan ertoto kami man bandu pe, gelah kam si masu kerina dahin perpulungendu, gelah na arah kai pe si idahi kena ialo kena ulihna, terpuji Tuhan arah ia ngasup ngatakan bujur man Tuhan. Sebab kerina kai pe silit ibas doni enda kam kap empuna, maka ajari kami Tuhan, maka tetap erkemalangan man bandu, janah tetap kami te man bandu, dengan banci pe ngasup kami, ngidah kuga belinna kekelengan duman kami. Anak-anak ndu singgonehken persembahan pengatakan bujur, persepuluhan bagai pe janji iman. Tuhan si masusa, maka labo ia kekurangan, ibas ia mereman Tuhan. Bagai pe anak-anak ndu sirulang tahun ketubuhan, bagai pe rulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu nang dangi anak-anak duenda, tambah keriahenna, tambah kemalemenatena. Iingat kami pe anak-anak ndu, si sakit, subuh i rumah bagai pe i rumah sakit. Silit ibas proses pemulihan kesehatan, ibas kuasandu madan pinakitna. Si erceda ate Tuhan singa pulisa, bagai pe anak ndu, si monce-once kini tekena, tetap nuhit ukurna kempak kebenaran kata Tuhan. O Bapa si mada kuasa, ngatakan bujur kami man bandu, arkiteken anak-anak kami pe nggo kadung ujian, nggo kabanci pe ngaloken rapor, pasu-pasundu Tuhan kegeluhan anak-anak kami kerina, gelah ngasup tetap makeiken waktuna, guna nghamati Tuhan bagai penampati orang tua, dengan nambahi pemetehna. Bagai pe ertoto ka kami man bandu o Bapa, gelah kam tetap si masu, kerina ngawan ni perpulungendu, gelah nabanci tetap ersada ari Bapa rasnande, anak-anak pe, dengan kerina jabu-jabu ngawan perpulungendu, tetap erkemalangan man bandu. Dikunelit perbeben karena anak-anak mekuah hatendu, sampati orang tua gelah tetap megegeh dengan megenggeng, dengan lit dalan pula. Dikunelit perbeben karena ekonomi rumah tangga, mekuah hatendu Tuhan simpar pasu-pasu, si ialukan anak-anak andu kam sin cukup kensa. Bagai pe pemimpin bangsa ras negara kami, kubas tandu ndesken kami. Pemimpin-pemimpin gereja andu ijapa peringan, kam si masu-masu ia. Serayandu pandita pertua diaken ras emeritus, pengurus kategorial bagai pe pengurus PJJ, bagai pe kepanitian silit, man bandu iendesken kami. Artoto pe kami ngatakan bujur Tuhan, man kerina ngawan perpulungendu singgonehken persembahan kerjarani, layak kekurangan tapi tambah-tambah pasu-pasu ibrendu man bana. Dengan itotoken kami pe anak kami maka rios tan mamana ginting manik, ras anak kekelengan kami yana meninta berusi nurat. Ija anak kami enda ibas tanggal 20 Juni ngaluken pasu-pasu idur kam nari. Pasu-pasundu kerina na anak duenda Tuhan, bagai peras kerina keluargana, gelah na ibas kerina rencana kerja adat, bagai pe ibas acara pasu-pasu, ratur ibas pemasu-masun Tuhan. O Bapa si mada kuasa, ertoto kami man bandu, gelah kam tetap sinjayam kegeluhan kami. Salah ras lepak kami Tuhan, sincedai pusundu bagai pe teman kami manusia, alemindu kal kami Bapa, maka ula kal teralang pasu-pasu, si atendu ibre kendu man kami. Endam pengendesen kami, endam pertoton kami, reh kami ngendesken geluh kami, man bandu genduari nari serasa lalap, sebab Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari sisehken perpadanan taman di bata. Turang rasenina, kita nggo ipasu-pasu di bata alum reken pemeteh ras kepentaren, gunandahiken dahinta. Uga dageninta sekala-sekala. Mari radu ras kita rende, muji Tuhan, rende kita bas kitab Dendenta nomor 320 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ras kita membelaskan pertoton, bagi sini ajari Tuhan Yesus ninta dage ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bengketlah kam kubas kegeluhendu si tep-tep wari. Dalankenlah kata di bata si ibegindu ibas wari enda. Jadilah perkakas di bata si mabakini ulin mandoni enda. Guna empegegehi kam, ibas dalanken kata di bata enda. Alu kendulah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata sumbul kemalemen ate, gelah si encukupi keperlundu, gunandalanken si sentudu ras peratenna. Jana di batalah erdahin ibas kam, arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakukan si ngena atena. Man Kristuslah kemuliaan, sehrasa lalap. Amin. Mejua-jua man bandu kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan, kebaktin minggu merdang ibas paksa endang go kadung. Salam sehat, salam semangat, salam tedah ate, rasalam sitandan man banta kerina, mejuah-juah.